that I'm busy going around different churches in the different islands of the Philippines. Karena mereka tahu saya sibuk keliling gereja-gereja di Filipina. So when I came to Indonesia and I saw there's IYC. Jadi ketika saya datang Indonesia, saya lihat ada IYC. And I'm very happy because when IYC started also, I heard it from those who started it, like Irene Terigan. I was with her during the, when they were thinking about IYC. Dan saya senang juga karena IYC ini waktu mulai direncanakan juga saya sempat dengar-dengar beritanya dan saya kenal dengan beberapa orang yang mendirikannya. So when I was invited to speak to you this afternoon, I was trying to say to myself, why am I here? Jadi ketika saya diundang untuk datang berbicara, saya mulai berpikir kenapa saya ada di sini. The more when I saw the theme, Christ our righteousness. Apalagi ketika saya melihat temanya Kristus kebenaran kita. So since I was invited, I was looking into all my PowerPoints. What is Christ's righteousness in my PowerPoints? Jadi ketika saya coba lihat lagi slide-slide PowerPoint saya mulai melihat apa itu Kristus kebenarannya. The more when I arrived this morning here, I met my former student from Unai. I will not tell you what's the name. Jadi apalagi ketika saya tadi datang ke sini, saya ketemu dengan salah satu dulu siswa saya ketika di Unai, saya nggak kasih tahu namanya. He asked me. Dan dia bertanya kepada saya, "Oh sir, you're here already again?" "Oh sir, Anda di sini lagi?" I said yes. Dan saya katakan ya. You're going to speak here in IYC. Oh iya, saya akan berbicara di IYC. I don't know why he's asking, maybe because my name was not written there. Saya nggak tahu kenapa dia bertanya, mungkin karena nama saya nggak ada di situ. But I said, oh yeah. Tapi saya jawab ya. And I was like kind of shocked when he asked me this question. Dan saya agak terkejut ketika ia menanyakan pertanyaan ini. So what righteousness are you teaching? Jadi kebenaran apa yang Anda akan ajarkan? I said, yeah, because everybody will talk about righteousness, and so I said maybe righteousness in music. Jadi saya mungkin karena semua orang akan berbicara tentang kebenaran, mungkin saya akan bicara kebenaran dalam musik. Well, I don't know why my name is not written there. I'm not asking to put my name there. Don't misunderstand me. But you know what? IYC attendees, your payment for IYC is really complete for these 3 speakers. Jadi saya nggak minta saya terus sini, tapi pembayaran Anda lengkap untuk 3 orang speaker. When you have these 3 speakers, you get what you paid. Jadi kalau udah dengar dari 3 orang ini udah dapat apa yang Anda bayarkan. My job today is the freebie. Jadi pekerjaan saya hari ini adalah bonusnya. The IYC would like to have a free for you something. Jadi bonus lah, spesial. So don't miss the freebie. Jadi jangan lewatkan yang gratisan ini. Let us pray once more. Kita berdoa sekali lagi. Father, we thank you and appreciate your presence this evening. Bapa, kami berterima kasih dan kami menghargai hadirat-Mu pada sore hari ini. Help us as we study more on music. Bantu kami ketika kami mempelajari lebih jauh tentang musik and its relationship to our life today as we prepare for your soon return. Dan hubungannya dalam kehidupan kami ketika kami menanti kedatangan-Mu yang segera. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. But I'd like to remind you, I am not a preacher. Jadi saya ingin ingatkan kepada Anda bahwa saya bukanlah seorang pengkhotbah. So maybe the response for preachers when they preach, you say amen, right? Jadi mungkin biasanya orang merespon kepada pengkhotbah dengan amin. I'm not a preacher, I'm a teacher. Tapi saya bukan pengkhotbah, saya adalah seorang guru. You know the preachers, even though you're not listening, they don't care. Jadi pengkhotbah meskipun Anda tidak dengarkan, mereka nggak peduli. Because their philosophy, they gave you already the message, you take it, leave it, it's okay. Karena filosofi mereka adalah mereka sudah bagikan itu, Anda mau terima atau enggak, biar terserah Anda. For a teacher, tapi untuk seorang guru, you should be listening. Anda harus mendengarkan. Because there's an exam. Karena akan ada ujian. And you don't say amen. Dan Anda tidak berkata amin. How would I know that you understand what I'm saying today? Jadi bagaimana saya akan tahu Anda mengerti apa yang saya ajarkan hari ini? You don't have to say amen. Tidak perlu dengan mengatakan amin. Just nod your head. Anda anggukan kepala saja. Let me practice that. You understand? Jadi mengerti? Yes. If you don't nod your head, it seems to me as a teacher you don't understand my point. So I have to repeat
then maybe we will cancel some of the sessions. Jadi kalau misalnya Anda tidak mengangguk, mungkin saya akan menganggap Anda tidak mengerti dan saya akan ulang-ulangi lagi dan bisa jadi beberapa sesi nanti ke cancel. Let's start to teach and you're the student. Are you a good student? Jadi kita mulai dengan mengajar Good students listen to their teacher. dan murid yang baik mendengarkan gurunya. Good students do not talk to each other while the teacher is teaching. Jadi guru yang baik tidak berbicara satu dengan yang lainnya ketika guru sedang mengajar. Good students do not sleep while the teacher is teaching. Murid yang baik tidak tidur ketika guru sedang mengajar. That's the advantage of a teacher compared to a preacher. Jadi itulah keunggulan dari seorang guru dibandingkan pengkhotbah. I want you to please open your Bible with me. This is our study this evening. Jadi sore ini kita akan bukalah Alkitab Anda. This is- Ini akan menjadi ayat yang Sorry. kita pelajari sore ini. This is one of my favorite prayers in the Bible. Ini salah satu doa favorit saya di Alkitab. John 17, Yohanes 17 verses 14 ayat 14. to 16. John 17, Yohanes verses 17 14 to 16. ayat 15 sampai 16. It says, are you there? Yeah. It says, I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. Yohanes 17 ayat 14, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 15, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. Ayat 15, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. They are not, 16, they are not of the world, even as I am not of the world. Ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Who prayed this prayer, Jadi special prayer? siapakah yang mendoakan doa yang khusus ini? This is the prayer of Jesus Ini adalah doa Yesus for all of us. bagi kita semua. He prayed to his Father Dia berdoa kepada Bapaknya to take care of us untuk menjaga kita as he leaves this world, ketika Ia meninggalkan dunia ini. because we will be in this world still. Karena kita akan tetap masih berada di dunia But ini, he said they are not of this world. tetapi dikatakan bahwa kita bukanlah bagian dari dunia So he ini. prayed to his Father that we should be taken care of while he's not here. Jadi Ia berdoa kepada Bapaknya agar kita tetap dirawat ketika Ia tidak ada di sini. And I thank Pastor Ben for telling us that the word of God is righteousness. So the 14 said, I have given them thy word. Dan saya berterima kasih kepada Pastor Ben karena mengingatkan kita bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Karena di ayat 14 dikatakan, Aku telah memberikan firman-Mu. So we're given righteousness. Jadi kita diberikan kebenaran. We are in this world, Jadi kita ada di dunia ini, but we are not of this world. tapi kita bukan dari dunia ini. Is that clear to everyone? Apakah hal ini jelas? If I again recall all the lessons that we have heard, the sermons, the studies that we have been hearing from the beginning this morning, I think it is just telling us, IYC, actually, you are here, but you are not for this world. Amen. Jadi kalau kita dengar pekabaran dari tadi pagi, IYC artinya kita ada di sini, tapi kita bukan dari dunia ini. Shall we say it? In, but not of the world. Say it. Jadi- Go. Jadi di dalam tapi bukan dari dunia. What is that? This phrase will tell us. First, we are no longer ruled by sin. Jadi artinya apa yang ada beberapa hal yang dikatakan oleh kalimat itu, yaitu satu, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. We
we are not bound by the principles of this world. Kita tidak terikat oleh prinsip-prinsip dunia ini. That's why we heard even our dress, our food, because we are not of this world anymore. Itulah sebabnya dikatakan mengenai pakaian kita, mengenai lagu-lagu, mengenai makanan kita, karena kita bukan dari dunia ini. We are being changed into the image of Christ. Kita diubahkan menjadi seperti gambaran Kristus. That's the meaning when we say we are in the world but not of this world. Jadi ketika dikatakan kita di dunia ini tapi bukan dari dunia ini. It simply means we are physically present here, but not of it, not part of its values. Jadi itu yang dikatakan adalah kita secara fisik mungkin ada di sini, tetapi kita bukan berasal dari dunia ini dan juga bukan berasal dan nilai-nilai kita juga bukan berasal dari dunia. As believers, we should be set apart from the world. Jadi sebagai orang percaya kita harus dipisahkan dipisahkan dari dunia. So, thinking about the high standard that is set before us, which is impossible. Jadi ketika kita memikirkan standar tinggi yang ditempatkan di hadapan kita, yang mana mustahil untuk kita capai, without Christ, tanpa Kristus, we were not able to do it. Kita tidak akan bisa melakukannya. That's clear. Itu jelas. Now, since we want to look or reach that high standard, Mrs. White said, I was shown that the youth must take a higher stand and make the Word of God the man of their counsel and their guide. Jadi sebagaimana kita ingin mencapai standar tinggi itu, ada sebuah nasihat dari Roh Nubuat yang mengatakan, saya ditunjukkan bahwa orang-orang muda harus mengambil stand posisi yang tinggi dan membuat firman Tuhan their counsel and their guide. Nasihat dan petunjuk mereka. Did you hear that, young people? Jadi dengarkan itu orang muda. We have to take a higher stand, not the low stand. Jadi kita harus mencapai standar yang lebih tinggi, bukan standar yang lebih rendah. Not, it's okay. It's okay, we're young people. Bukan It's okay. bukan memberi alasan. No, young people, high stand. Bukan memberikan alasan, nggak apa-apa kok, kita kan masih muda. Bukan seperti itu, tapi dikatakan standar yang tinggi. What is the relationship of these messages to music, Mr. Dante? Apa hubungannya ini dengan musik, Mr. Dante? Mrs. White said that young people, they have a keen ear for music. Jadi katakan bahwa orang-orang muda itu memiliki telinga yang peka terhadap musik. And Satan knows that what organs to excite, to animate, and charm the mind so that Christ is not desired. Dan setan tahu organ-organ mana yang bisa dibuat excite itu dibuat tertarik dan terikat dan mengikat pikiran sehingga Kristus tidak lagi diinginkan. Music is so powerful that because of what you're listening to, what music you're singing, maybe one day actually you will not desire Christ. Jadi musik itu sangat berkuasa sehingga apa yang Anda dengarkan itu bisa suatu saat membuat Anda tidak lagi menginginkan Kristus. Because maybe our music, we're listening to the music of the world because we thought, anyway, we are in the world. Yes, we are in the world, but our music should be not music of the world. Jadi, Why? Sorry. Go ahead. Jadi selama kita di dunia ini ya hendaknya musik kita bukan musik yang berasal dari dunia. Because maybe one day if we listen to this
because of this music of the world, the values, the way they think and all these things, we will not desire Christ. Karena dari musik-musik di dunia ini, nilai-nilai yang diajarkan itu mungkin akan membuat kita tidak lagi menginginkan Kristus. In a very short time, I'd like to talk about the power of music. Jadi saya saat ini dalam waktu yang singkat ini ingin membicarakan tentang kekuatan dari musik. Music has the power to bless, and music has the power to curse. Musik itu berkuasa untuk memberkati dan juga berkuasa untuk mengutuk. When we use the music properly or correctly, it's going to be a great blessing. Jadi ketika musik itu digunakan secara baik dengan tepat, musik itu bisa menjadi sebuah berkat yang luar biasa. And if we put it to wrong use, then it's a curse. Tetapi jika digunakan dengan salah, itu bisa menjadi kutukan yang besar juga. What is dangerous with music is it excites us. Jadi yang berbahaya dari musik adalah itu bisa membuat kita sangat bergairah. Because it's beautiful. Itu sesuatu yang indah. But actually, we're not converted. Tapi kita tidak diubahkan. Have you heard some people in church when they hear beautiful music, they say, "Wow, like I'm lifted up to heaven, like it's heaven already." Atau lebih ke tidak ada pertobatan. Jadi mungkin kadang-kadang kita mendengar kayak di gereja, wah lagunya keren sekali, saya seperti serasa di surga. Be careful. Hati-hati, because maybe karena mungkin saja actually you were not blessed. Anda bisa saja mungkin bukannya diberkati. You were just thrilled. Anda mungkin hanya What is thrilled? Bersemangat ya. When you have the orchestra, when you have the choir, when you have the good singers, when you have all these best musicians in your church, then you are, wow. Jadi ketika ada choir, ada orkestra, atau mungkin penyanyi-penyanyi yang luar biasa, mungkin di gereja Anda hadir dan menyanyi, mungkin Anda merasa kayak, wah. And when music is abused, dan ketika musik disalahgunakan, it leads to unconsecrated people to pride. Itu akan membawa orang-orang yang tidak disucikan kepada kesombongan. You know, one bad thing with music is one step, pride. You go back, it's pride. You go to the left, pride. You go to the right, pride. Jadi hal yang buruk dengan musik adalah Anda maju ke depan, kesombongan. Mundur ke belakang satu langkah, kesombongan. Ke kanan, kesombongan. Ke kiri, kesombongan. There's a danger that when we allow music to take the place of devotion and prayer, jadi adalah suatu hal yang going to be a curse. Adalah suatu hal yang berbahaya dan kutuk juga kalau musik jadi menggantikan renungan dan juga doa. Why are we supposed to tell you this? Because maybe as young people, leaders of the AY, when you go back home, you can share something in your choir, with your musicians, right? Many of our musicians, they take a lot of time practicing. Jadi mungkin beberapa hal yang mungkin bisa dibagikan nanti ketika pulang ke rumah, mungkin ke gereja masing-masing. Tapi salah satu hal yang diperhatikan adalah banyak musisi meluangkan banyak sekali waktu untuk latihan. And the time for Bible study, the time for prayer is sometimes, with the choir sometimes, hey, make the devotionals quick, like 5 minutes only, because we are preparing for a concert. Saya dengan kor biasanya bilang, kita kan mau latihan untuk konser, jadi renungannya 5 menit aja, bikin cepat sekali. Sometimes people are not sabar, ya. Kadang-kadang orang tidak sabar. Yeah, come on, we have concert. We need
it's already time, you know, Aduh, we need to practice waktunya. 3 hours. Kita harus latihan 3 jam. I heard of a young person. I asked him, why were you not member of the choir? Jadi ada seorang muda, saya tanya, kenapa Anda bukan bagian dari KOR? He told me, my pastor advised me. Dan dia katakan, pendeta saya menyarankan kepada saya. So this pastor must be a good pastor, yeah. Jadi pendeta ini pasti seorang pendeta yang baik. Because, the pastor said, try. If your choir eats a lot of your time, just practice, then better read the Bible, read the spirit of prophecy, grow spiritually. Jadi dikatakan, coba lihat kalau misalnya KOR Anda memakan begitu banyak waktu untuk latihan, lebih baik gunakan waktunya untuk belajar Alkitab dan belajar Roh So I Nubuat. asked him, how many hours do you practice your choir? Oh, maybe whole afternoon. Jadi jadi berapa lama biasanya mereka latihan? Oh, sepanjang siang. He said, I think don't join that choir. Oh ya, saya bilang, oh benar, mungkin jangan bergabung dengan KOR itu. I think 1 hour practice is enough. Saya rasa 1 jam latihan sudah cukup. Oh, don't tell your choir directors, okay? Jangan kasih tahu ke direktur KOR Anda. They'll be angry with me. Nanti mereka marah sama saya. Another danger of music for us young people, for you young people. Satu lagi bahaya musik bagi kita orang-orang muda khususnya, Music has the power to glorify God or to glorify self. jadi musik memiliki kuasa untuk meninggikan Tuhan atau meninggikan diri sendiri. You see the connection of what I'm saying here about music and what we have been learning? You Yet- see the first commandment that we have discussed, no other gods before me. You know, music many times becomes God. Jadi bisa melihat hubungan antara musik dan yang tadi kita sudah pelajari, bagaimana hukum pertama, Allah lain, dan kadang-kadang musik membuat kita jadi seperti Allah, mengilahkan diri sendiri. Our love for music, because I love music. So sometimes we're led to what? To join other musicians and to enjoy other kinds of music. Jadi kadang-kadang karena kita, saya sangat menyenangi musik, jadi kita bergabung dengan musisi-musisi lain dalam musik-musik yang lain juga. Or many times we hear, this is music ministry. Atau kadang-kadang bilang, ini pelayanan musik. Okay. Then when we say, okay, what is our uniform? Our uniform must be very beautiful, yeah? Terus bilang, harus pakai seragam apa? Oh iya, seragam kita harus sangat indah, sangat cantik. What if simple uniform? Oh no, not good. Gimana kalau sederhana aja? Oh enggak, jangan, enggak bagus. People will say Orang akan bilang, kita tahu kan. that's the power of music. Jadi itulah kuasa dari musik. Another one, music has a power to remember or forget God. Jadi musik juga bisa memiliki kuasa bagaimana kita bisa mengingat Tuhan atau melupakan Tuhan. We like entertainments. Kita suka dihibur, kita suka We hiburan. want to listen and watch entertainment shows. Kita cenderung suka untuk menonton hiburan atau pertunjukan entertainment. In most of this entertainment thing, we forget God. Dan biasanya di entertainment hiburan-hiburan seperti ini kita melupakan Tuhan. And we thought sometimes, this is also ministry. Dan kadang-kadang kita pikir, ini juga pelayanan. One time, the president of our university back there in AUP, Suatu kali presiden di of the AUP he said, we are here in AUP. nyatakan, kita di AUP. In the name of ministry, we are so active. In the name of ministry, Dalam nama pelayanan kita sangat aktif. sometimes even when we go to church, we're still talking about our teaching, because teaching is a ministry. Kadang-kadang kita ke gereja pun kita masih ngomong soal mengajar, karena mengajar itu pelayanan kita. When we enter the church, the deacons, deaconesses are busy talking to each other about
about the issues around the campus. Jadi ketika kita masuk ke gereja, diakon, diakones lagi sibuk berbicara tentang isu-isu yang ada di kampus. But doing ministry, Tapi kita sedang, itu kan pelayanan kita. music, we go around, go different churches every Sabbath, concert here, concert there, in the name of ministry. Dan musik juga kita pergi ke gereja sini, gereja sana, konser ini, konser itu, dalam nama pelayanan. And he said, maybe one day we'll find ourselves actually not saved because we're not doing what is required of us. Dan bisa jadi suatu saat kita mendapati diri kita tidak selamat karena kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. So don't let it happen that your music, you forget God through your music. Jadi jangan sampai Anda melupakan Tuhan karena musik. Ellen G. White saw a vision. Jadi Ellen White mendapatkan suatu penglihatan. She said, eternal things have little weight with the youth. Dan dikatakan bahwa hal-hal yang kekal itu memiliki suatu bobot yang sangat ringan di hadapan orang-orang muda. By the way, what is the age bracket of the youth? Jadi orang muda itu biasanya usia sekitar berapa ya? 16 to 35? 16 sampai 35 mungkin? So if you're not 35, 16 to 35, this is not for you. Jadi kalau nggak 16 sampai 35 mungkin bukan untuk Anda ini. Is that is this Pastor Runtu? You were in the youth before, right? In music. Right. So what is the age of 30? Oh, younger here, yeah? 30 tahun. In the Philippines, I guess we are 16 to 35. Jadi di Filipina orang muda itu umur 16 sampai 35. You are part of the AY. Joan is here. Joan, how old is the AY requirement? No, yeah, no requirement. Oh. So that's why IYC youth, we still see old people, huh? Yes. All right. Eternal things have little weight with the youth. Jadi hal-hal kekal itu memiliki bobot yang ringan bagi orang-orang muda. So angels of God are in tears as they write in the roll the words and acts of professed Christians. Jadi malaikat-malaikat Tuhan itu menangis sebagaimana mereka menulis catatan akan perkataan dan juga perbuatan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. So it's writing. The angels are writing in tears. Jadi malaikat menulis sambil menangis. What they see, what they heard from us in church, in our cars, in our homes. Akan apa yang mereka lihat kita lakukan ataupun apa yang mereka dengarkan yang kita lakukan di gereja, di mobil, di rumah. I wonder how many pages already for me, for you. How many pages or Jessica? You think the angels have written many things? How many pages already? 1,000 pages? Kira-kira berapa banyak itu lembaran yang sudah dituliskan oleh malaikat kita? Angels are hovering around the underdwelling. Jadi malaikat-malaikat itu berkeliling di sekitar kita. The young are there assembled. Orang-orang muda sedang berkumpul. There is the sound of vocal and instrumental music. Ada suara-suara dari vokal dan juga musik instrumen. So Ellen G. White saw there are young people, IYC. Jadi Ellen White melihat ada berkumpulan orang muda, mungkin IYC. AY program every atau Sabbath. Mungkin program PA setiap Sabat. Social night. Atau mungkin social night. Or retreats. Atau mungkin retreat. Camping. Gereja, camping. Pathfinders. Pathfinder mungkin. Pathfinder investitures. Pelantikan. There are young people there gathered. Jadi ada orang-orang muda yang berkumpul. And they make music. Dan mereka membuat musik. With instruments and with voice. Dengan instrumen dan juga dengan suara. But why are the angels crying? Tetapi kenapa malaikat menangis? While they are writing. Apa yang mereka tulis? Christians are gathered there. Orang-orang Kristen sedang berkumpul di sana.
But what is that you hear? Tapi apakah yang kau dengar? It is a song, Itu adalah sebuah lagu. a frivolous ditty Sebuah frivolous itu omong kosong. fit for the dance hall. Lagu yang cocok untuk tempat-tempat dansa. The angels are writing, Jadi malaikat mencatat, the young people are there making music, singing, playing instruments. orang muda lagi menyanyi, membuat musik, But main what instrumen. kind of music? Tapi jenis musik seperti apa? Music that will make you dance. Musik yang membuat Anda bergoyang. What is frivolous? Apa itu ya frivolous tadi, omong Frivolous, kosong. you already said it, right? Not having any serious purpose or value. Nonsense songs. Jadi tidak ada nilai-nilai yang baik, omong kosong. How many songs have you sung? Songs that are no meaning. Jadi berapa banyak lagu yang Anda pernah nyanyikan yang tidak ada, yang omong kosong, yang tidak ada gunanya. Like deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. What do Seperti you- lagu tadi mungkin. What is that? I don't know. Deep and wide only, deep and wide. And what is ditty? Means short, simple song. Jadi jadi lagu-lagu singkat yang omong kosong lah. So this must be our Energizer. energizers, could be. Jadi mungkin ini energizer kita ini. So maybe the young are there assembled. There is the sound of vocal instrumental music. What do you hear? It is a song. Jadi What orang-orang do you muda call that? A energizer. song. What do you hear? Energizers. Jadi orang muda Maybe. berkumpul, ada lagu energizer. What happened? Jadi apa yang terjadi? Behold, Lihatlah, the pure angels gather their light. malaikat yang suci menarik terang mereka. So during spiritual gatherings, the angels are there. Jadi Because- kalau ada pertemuan rohani, malaikat pun ada. Because they are there to support our ministries, to support our activities, spiritual activity. Karena mereka ada di sana untuk mendukung aktivitas rohani kita. But when the young people are gathered with these kinds of music, Ellen G. White saw that the angels who are there are going away. Tapi Ellen White melihat bahwa ketika musik-musik seperti ini dijalankan, di pertemuan-pertemuan seperti itu, malaikat-malaikatnya mulai pergi. And the light that they have, they carry. So what happens? What happens? The church. What happened? Darkness envelopes the area. Jadi karena malaikat dan terangnya meninggalkan tempat itu, kegelapan melingkupi pertemuan itu. Did you get a picture? Jadi bisa mungkin dibayangkan. And the worst, not the worst, the strongest line is, the angels are moving from the scene. Jadi dikatakan malaikat-malaikat menjauh dari tempat itu. Sadness is upon their countenance. Raut muka mereka dipenuhi kesedihan. Behold, Dan lihatlah, they are weeping. mereka menangis. This is serious, young people. Jadi ini hal yang serius orang-orang muda. When you go back to your church, Ketika Anda kembali ke gereja-gereja Anda, please tell your church coba katakan ke gereja Anda that Ellen G. White saw already what will happen to our church. bahwa Ellen White melihat apa yang akan terjadi pada gereja kita. And we should stand. Dan kita harus berdiri, We should take a high stand. kita harus memiliki standar yang tinggi, High standard. standar tinggi. We continue. This I saw repeated a number of times all through the ranks of Sabbath keepers. Jadi hal ini saya lihat terulang beberapa kali di orang-orang yang menyucikan Sabat. So this is in the Seventh-day Adventist Church. It's Jadi- in your church. Jadi ini di gereja Advent, mungkin di gereja Anda, It's in my church. mungkin di gereja saya. My church is Gisdap. Same.
Oh, we're same, yeah. Okay. Please do not allow in your church these things to happen. Jadi jangan izinkan agar hal-hal ini terjadi di gereja Anda. This is why you are called to come here for IYC. Inilah mungkin salah satu alasannya kenapa Anda ada di tempat ini di IYC. You're called Anda dipanggil because you have to go back karena Anda harus kembali and tell them. dan memberitakan. Because your church members cannot come here, all of them. Karena tidak semua anggota gereja Anda bisa datang ke sini. You are chosen by God Anda dipilih oleh Tuhan to be here untuk hadir di sini. because you have a mission. Karena ada misi bagi Anda. You will raise the standard higher when you go back to your church. Anda akan mengangkat standar ketika Anda kembali ke gereja Anda. Not only the commandment keeping, not only the Sabbath keeping, not only with the food, with your dress, music included. Bukan hanya perintah-perintah Tuhan, musik, bukan hanya perintah-perintah Tuhan, makanan ataupun pakaian, tapi musik juga. I'm helping a church. I'm not going to tell you what church. Saya sedang membantu sebuah gereja, saya nggak akan sebutkan I'm gereja helping apa. a church putting up a children's choir. Tapi saya membantu untuk membuat sebuah kor anak-anak. Not Jizdak, yeah? Not Jizdak. You know, these children, I have to start putting some discipline because in church, they run around. Jadi anak-anak ini saya harus disiplin juga karena di gereja mereka lari kemana-mana. I think their understanding of the church is a playground. Jadi mungkin pengertian mereka akan gereja adalah itu tempat bermain. So, my second session with them, I told the children, Jadi sesi kedua saya bersama mereka, saya katakan kepada anak-anak, you are now a member of the choir. Anda sekarang member dari kor. Then you have responsibilities. Jadi Anda memiliki tanggung jawab. You should not run around inside the church. Anda tidak boleh lari-lari di dalam gereja. You should not talk inside the church. Anda tidak harusnya ngobrol di dalam gereja. The third session, I talk with the leaders. Sesi ketiga saya ngomong dengan pemimpin gereja itu. Why are your children running around? Kenapa anak-anak kita berlari-larian? It's Sabbath. Kan ini hari Sabat. Why are you not teaching the children to respect the Sabbath? Kenapa anak-anak tidak diajarkan untuk menghargai hari Sabat? Oh, they don't follow. Oh, karena mereka tidak mau Oh, we menurut. told already. Oh, kita udah coba kok. No, it's not enough. I said, Tidak cukup. if we allow it, it happens because we allow it, right? Hal itu terjadi karena kita biarkan. Betul? Help me. Let's join hands when you go back to a local church. One thing to improve is our Sabbath keeping, the way we worship. Jadi ayo kita sama-sama ketika kita kembali ke gereja, satu hal yang bisa kita tingkatkan adalah bagaimana kita berbakti pada hari Sabat. Because music and worship go together. Karena musik dan perbaktian itu berjalan bersama-sama. Let's put the standard high. Mari kita naikkan standarnya. And with Christ, we will make it, right? Dan dengan Kristus kita bisa melakukannya. Amin. Lastly, music has occupied the hours which should have been devoted to prayer, I told you. Tadi katakan musik telah menempati waktu yang harusnya bisa digunakan untuk berdoa. And this is, I think, the connection for the 10 commandments. Music is the idol Dan ini hubungannya dengan 10 hukum, musik adalah berhala which many professed Sabbath-keeping Christians worship. yang disembah oleh banyak orang-orang yang mengaku orang-orang Kristen yang menyucikan Sabat. Sabbath-keeping Christians. Orang-orang Kristen yang memelihara Sabat. So since this is Ellen G. White telling us in Testimonies, Jadi ini di First Testimony. this must be your church and my church. Jadi ini gereja Anda dan gereja saya.
The primary objective of our music in our church and in our lives Jadi tujuan utama dari musik di gereja dan juga di dalam kehidupan kita is not to exalt us, bukan untuk meninggikan kita, but to exalt Christ. tetapi untuk meninggikan Kristus. It should not to praise the musicians and do some entertainments in the church to make people happy. No. Jadi bukannya memuji-muji para musisi dan membuat mereka supaya mereka menghibur orang-orang di gereja. And who are going to do this in the church? Dan kita akan lakukan ini di gereja. The IYC attendees. Orang-orang yang peserta IYC. Did I say some nodding? Ada yang No mengangguk? one wants to nod. Who will do this when you go back to your church? Siapa yang mau coba lakukan ini ketika kembali? IYC attendees. Is that your desire? Apakah itu kerinduan saudara, saudari? Let's put the standard high, Mari kita tingkatkan standar itu, including our music. termasuk musik kita. I think that's the only message I can give you this session. Jadi sesi ini kayaknya ini saja yang bisa dibagikan. May the Lord bless us. Kiranya as Tuhan we memberkati kita prepare ourselves to attend to other sessions. Thank you. ketika kita mengikuti sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.